On behalf of the team, I just wanted to say thank you to everybody. We have been to all of the packages. Haven't been to all the soccer roll-up, but we've been to all the packages. Everyone has been very helpful, and I just want to say thank you on behalf of the team for all the support. Ya, atas nama anggota tim, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan di semua paket yang telah kami kunjungi. Kami merasa terbantu oleh semua dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan di lapangan. First slide reads routine maintenance all contracts. Ya, slide pertama itu terkait dengan penanganan rutin pada semua paket kontrak. What we found with routine maintenance was grass cutting was being done quite well on most contracts. Ya, kami mencermati bahwa pekerjaan rambasan untuk semua paket kontrak sudah cukup memadai. What we did find was that drain cleaning, which is a very important part of routine maintenance, was not being done to the same extent. People said, well, we will do it later, but it is an important component and we will be looking at it very closely during October. Ya, walau demikian, nampaknya pada pembersihan saluran dan gorong-gorong ini masih belum memadai. Walaupun teman-teman mengatakan bahwa akan dilakukan kajian, tapi kami harus ingatkan yang begitu kami datang nanti bulan November awal atau akhir Oktober, tidak kami melihat yang lain kecuali apakah salurannya sudah bersih, gorong-gorongnya sudah bersih atau tidak. The other area which is still outstanding in a lot of instances is bridge cleaning of the drains and the expansion joints. Quite often bridge painting is done, but the cleaning of the drains and the cleaning of the expansion joints is not. Ya, hal lain yang kami catat adalah pada saat teman-teman melakukan penanganan untuk jembatan, jembatannya sudah dicat, ya bagus. Tetapi untuk saluran yang pembuangan air di jembatan itu dan juga expansion joint-nya itu sering tidak dibersihkan secara memadai. Mungkin sudah dibersihkan tapi kembali ada sedimentasi menutup bagian yang. Nah, kami ingatkan bahwa kedatangan di bulan awal November semua hal kami akan lihat, tapi kalau ada satu yang tidak, maka itu akan membuat terjadi pengurangan. First one is P19. Kita mulai dari paket P19. This is this is a culvert at station 1316. To be very honest, I don't know what's happening here. There's a new slab has been built. The culvert hasn't been cleaned underneath, so I don't know how this slab, how the bottom of the culvert was constructed, or the walls were constructed. Ya, Pak Max mengatakan dia tidak jelas apa yang ditangani di sini, tapi dia lihat ini ada gorong-gorong yang tidak dibersihkan sebelum slabnya dikerjakan. Is there anyone here from P19 that can tell me what was the sequence of events on that? Ada yang dari P19 yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan ini? Ya, silakan konsultan. Nah, kita kerjakan dari sisi sebelah kanan duluan. Sehingga kelihatannya kan sampah ini kan banyak sekali karena airnya lancar jalan. This is an active irrigation. This is a cross drain, and then they work for one side first, then go to the another side first. But because of the active irrigation, it's like that. Okay. But that will need to be cleaned out before. Yeah. Walau demikian itu perlu dibersihkan, ya. Okay, next slide. Slide berikutnya.
This was in the natural disaster area, Lombok, Somalia. The gabions, the brojong, have been constructed where the joints are on top of each other. This will weaken the structure. Under the specification, the joint should be staggered, as you see on that sketch on the right. Ini penanganan bronjong di daerah bencana ya. Bisa dibaca di situ. Kalau dilihat mengacu pada spesifikasi bagian 7.10.3 buka kurung 2 tutup kurung titik buka kurung B tutup kurung, bila keranjang dipasang satu di atas yang lainnya, sambungan vertikal harus dibuat selang-seling. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin ini termasuk apa namanya Pak, kekurangan cermatan kami barangkali membaca spek. Tapi ini sudah terjadi, tapi ke depan kami akan perbaiki. Okay. What is if they not change that? Is there any risk? And the contractor promised for the future they will look at the specification carefully. This is part of what they don't understand what it means in the specification, but it's already done. For the future, they're going to check the. Is there anything happen with the? Well, we obviously don't want to rebuild it. Ikatannya aja diperkuat. Oke. Ikatan antar sambungannya itu diperkuat lagi. Oke, siap. Diikat kuat lagi. Ya, buat semua. Ya, dia juga tidak menyarankan untuk dibangun dibomba ulang. Ya. Ya, kalau ada cara setuju seperti disarankan tadi, dia juga setuju. Siap. Next slide. I've already mentioned this. This is just a couple of examples of where culverts and drains need to be cleaned. We will be looking at that when we come back in October. This is very important for the future. Ya, ini untuk menegaskan bahwa penjelasan kami di bagian sebelumnya bahwa gorong-gorong dan saluran itu harus dibersihkan. Ini slide ini memberi tahu kita bahwa di page 19 kami akan cek ini pada saat datang nanti pada bulan November. This year in the contracts there are specific quantities for cleaning culverts and cleaning drains. Dan untuk kontrak pada tahun ini itu sudah ada volumenya kan untuk pembersihan saluran maupun gorong-gorong, mohon dicermati. Next slide. There is a section in the routine maintenance as well for crack sealing, where the area of cracks is 10%, is less than 10% of the total area. So this is one which we're going to be looking at closely also when we come back in October. There is a quantity there for crack sealing, so we'll be looking very closely to make sure it gets done. Ya, kalau kita lihat paket kontrak di page 19 ini ada volume untuk penanganan retak, baik retak buaya maupun retak rambut untuk bagian yang kurang dari 10% dari kondisi jalan yang ada. Kami akan cermati ini nanti pada bulan November, apakah ditangani atau tidak. Oke. Okay, next slide. This is an example, it's the only example we found actually where there was bleeding on the HRS base. It is near the joint of the two sections, so there's obviously been too much bitumen got in. So that needs to be treated with some sand to absorb that material before the next layer is put on. Ya, ini catatan adanya bleeding terjadi di atas lapisan ARS base leveling yang telah dikerjakan, yaitu di bagian center line. This is an ongoing problem and issue. The picture on the left,
that was just, obviously the work is ongoing. The contractor said that would be removed from site, and I believe him. But I'm just saying that is something that is very important, and we'll be looking closely to make sure all this debris is taken away. Ya, ini cerita yang sudah berulang-ulang berkali-kali, tapi mungkin ini manajemen kerja saja yang perlu dari kita semua. Sudah disampaikan ke kontraktor, dijelaskan bahwa bahu jalan bersih dari material dan bahan bongkaran itu akan diangkut. Perlu dicermati, begitu dia bulan November datang, ini masih belum, ini itu akan menjadi masalah ke kita semua. We have taken samples of the asphalt aggregate, HRS aggregate. We'll be testing those. We haven't got the results back yet. In the laboratory, we saw that there was no daily test report in the laboratory, and also there was no softening point equipment. All supplies of bitumen must be checked for softening point when it arrives. So without any softening point equipment, saat ini contoh material diambil dari stok dan sedang dilakukan pengujian oleh pihak TNC. Kemudian yang kedua, di dalam ruangan laboratorium tidak dijumpai laporan harian pengujian. Ini dianggap sangat penting. Jadi setiap lab dari masing-masing kontraktor di AMT-nya harus menyiapkan dokumen dimaksud. Yang ketiga adalah perlu alat. Perlu ada alat aspal softening point di laboratorium. next slide. This is some testing we have done on glass. This is concrete strength, and you see that looks fine. Ya, ini hasil pengujian untuk kekerasan kekuatan tekan beton, dan itu dilakukan untuk slop culvert dan juga solder. Itu di Pringgabaya Sembalun Bumbung dan juga di Pringgabaya, ya, dua-duanya. Hasilnya cukup bagus. Dari spesifikasi minimum yang dimintakan itu 30 untuk slop culvert, itu hasilnya 43,90. Kemudian untuk perkerasan bahu jalan itu spesifikasi 30 tapi hasilnya 31,8. Dan untuk spesifikasi minimum untuk yang satunya untuk perkerasan bahu itu 15. Hasil yang didapat 15,18. Jadi positif. Okay, next slide. This is some asphalt cores. You can see the results there. Was taken at 4 locations. This is all on base. This is all on HRS base leveling. Thickness was good, and also density was good. Ini hasil pengukuran hole drill yang untuk paket 19 dan HRS leveling yang ada, yaitu spesifikasi yang ada bisa kita lihat 97. Hasil yang diraih lebih dari itu dan dinilai bagus. Next slide. This is on Cambo. This is just periodic maintenance, so there is limited, but there is a leveling course with this. There's a 2-layer, and this is the leveling. This is after the leveling course. Generally, gradient is greater than 3%, so that's good. There's only a small number, 10%, less than 1%. So generally, that's a good result. Secara umum untuk hasil uji kemiringan bagus, karena hasil yang diperoleh hasil uji air base leveling itu sekitar 40%, yang masih hasil uji kemiringan lebih datar dari 1% itu cuma 10%, dan hasil uji kemiringan lebih curam dari 3% itu 31%. Secara umum ini dinilai positif. And on P19, progress has been very good. Is this P20 or P19? P19. Okay. Yeah.
Ya, untuk paket 19 grader yang dilakukan cukup bagus. Okay, moving on to P20. Kita pindah ke paket 20. Okay, this is quite a large contract in Sumbawa. First point was unlined drains. Once again, we have just got a U-ditch rather than a trapezoid as is in the specification. So that material, that ditch should be put into a trapezoid shape. Ya, ini saluran tanah, ya, dan spesifikasi meminta bentuknya trapesium. Kita punya mal, kalau bisa dibuat mal sesuai spesifikasi itu, dan itu yang diterapkan di lapangan. Bentuk penampang saluran tanah harus trapesium, itu yang diminta oleh spesifikasi. Mohon P20 mencermati ini. You'll also see, can we just go back for a sec? You see some material has been thrown up on the left-hand side that needs to be removed, as we said before. Ya, ini juga menjadi catatan di paket P20. Material buangannya itu ditaruh di sisi itu di pagar itu, dan nanti itu yang dicek. Dan this is another example of where this excavator ya, terus terang itu barang yang kita anggap tidak begitu ini, tapi kalau disurahkan terus-menerus kita jadi ini ya, mohon dicermati ke depan. Oke? Okay, next slide. Yeah, this is not the fault of the contractor or of the supervising consultant, but it is an issue that I think the PPK needs to look at, which is the relocation of the electricity poles. That one's okay, it doesn't need moving, but there are 21 that are inside the construction area. I think it's highly unlikely those are going to be moved in time. So I think a plan needs to be put together of just how you can work around those other poles so the contract can be completed. Ya, ini ada catatan untuk P20, ada 21 tiang listrik yang menurut PNC dan peer review itu menjadi pertanyaan karena begitu diverifikasi nanti apa yang mau dikerjakan dengan tiang listrik ini. Kalau dia berada karena ada perubahan center line, kalau dia berada di daerah saluran atau di mana, itu kan harus ada perlakuan. Dari peer review memberi arahan bagaimana membungkus itu dengan dengan mortal atau pasangan, ya, sehingga tetap salurannya berfungsi. Tapi lebih baik kalau bisa dipindahkan. Nah, ini menjadi tantangan karena jumlahnya bukan 1 tapi 21. Dan mungkin nanti mirip P20 ini dengan P21 ya, tapi tidak separah sebanyak P20. I explained from that the peer review also concern about this. Follow-up-nya Pak PPK. Oke, silakan PPK. Untuk permasalahan tiang listrik memang kami sudah bersurat dari awal melalui surat kepala dinas, dan sebelumnya juga sudah ada surat dari kontraktor PT Dia, dan kami sudah menindaklanjuti surat tersebut bersurat ke PLN area Sumbawa. Untuk tiang listrik yang berada di daerah saluran atau daerah bawah jalan, kami sudah memerintahkan kepada kontraktor melalui set mapping lapangan, Pak. Set mapping sudah kami perintahkan agar bisa dibuatkan pengamanan. Dan untuk tiang listrik yang kelihatannya agak miring, itu ada beberapa titik kelihatannya miring, Pak. Sudah kami perintahkan secara lisan ke PLN agar bisa dibuatkan penahan, ditarik ke dibuat tarikan ke arah samping, Pak. Itu tindakan sudah kami lakukan. Terima kasih. Ya, juga ada letter. Yeah, we got the. Ya. Terima kasih. Terima kasih, dan mudah-mudahan pas nanti dicek terakhir November itu sudah ada penanganannya. Oke, next. Okay, next slide. Now this is, we did an inspection of the quarry and the asphalt mixing plant at Pototan. We have taken samples and we'll be testing them. But a visual inspection showed that there was
the fine aggregate materials seem to be contaminated with clay, and there was a number of rounded stones in the 3/8-inch aggregate. Both of these would put it outside specification, so you need to look closer there. We are getting tests done. Other issues? Sorry, Pak. Ya, ini adalah temuan kami untuk di areal stok material dan AMP. Kami PMC memberi catatan yang nomor 1 itu adalah contoh material diambil dan sedang dalam pengujian saat ini. Secara visual mereka melihat bahwa ada indikasi agregat halus terkontaminasi tanah atau lempung, dan fraksi agregat 3/8 inci mempunyai batu yang ada, masih ada material batu yang bulat. Mohon ini dicermati karena menurut mereka itu tidak sesuai spesifikasi. Ada penjelasan untuk ini? Benar, saat itu ada 2 tumpukan material yang teridentifikasi bahwa satu memang kami khususkan untuk produk untuk kegiatan di BRIM, yang satunya memang sisa material tahun lalu, jadi sudah terkontaminasi debu dan lain sebagainya. Itu untuk saat ini sudah kami singkirkan. Okay, the material that you saw has a clay on it. It's the storage material that been used last year. That's so it's already clean. No, if you want check in the field this time, it's already clean. Okay, next. All right, coming on to points 2 and 3 is the job mix. There's some issues there with properties and materials. I'm not sure what the supervising consultant says about that. Number 5 is the handrail on the hot mix hot bin. It's very unsafe and needs to be fixed. Once again, there's no mechanical equipment and there's no asphalt softening board equipment on site. Ya, untuk bagian 2 dan 3 itu terkait dengan job mix formula, itu kan masih belum selesai ya. Terakhir pemadatannya belum selesai, kemudian agak termasuk data uji propertiesnya, properties materialnya. Okay, next slide. Of course, you put this one in. It's not on my list. Original can explain that. Yeah. Terima kasih. Perkenalan, saya Rizal dari BMC. Untuk stok material ini, abu batu ini perlu ada perlindungan, karena kalau terjadi hujan itu akan menampung air banyak sekali, sehingga nanti kalau produksi AMP itu pembakarannya harus demikian kuat sekali untuk mengeringkan itu, sehingga material yang lain mungkin jadi overheating atau bagaimana sampai kering ini airnya habis. Jadi untuk mencegah itu sebaiknya dari awal material abu batu ini dilindungi, diberi tenda atau ya dilindungi dari hujan lah begitu. Jangan sampai dia menampung air gitu maksudnya. Okay. Next slide. Okay, this is the excavation for Robert Beton. Generally it was good, but there were some areas, as you can see there, where it was a little bit low, the excavation was too shallow. So they just need to be very careful, go through and check that depth that is consistently at the right depth. Ya, ini terkait dengan galian bau beton. Secara umum mereka menilai penanganan untuk bau beton ini cukup bagus. Tapi ada di beberapa bagian itu ketebalannya justru tidak seragam. Ya, mohon dicermati supaya bisa
Kira-kira kita bisa jelaskan nggak ini apa ceritanya? Belum kerja sih nggak saya. Belum Pak. Jadi untuk kedepannya karena memang penggaliannya menggunakan eksa, jadi mungkin kurang perataan. Nanti mungkin secara manual akan diratakan posisi-posisi yang tidak sama itu Pak. Next one. This is example of between the rabat beton and the U-ditch. The material is too high, so that will need to be trimmed. Once you've finished putting the shoulder in, that needs to be trimmed so that the shoulder will grade to the ditch. Ya, ini kemiringan bahu jalan. Nah, kalau bahu jalan itu mau diberikan rabat beton ataupun yang lain, perlu dipahami bahwa kita pada prinsipnya ingin mendorong supaya genangan yang ada di pergerakan itu mengalir airnya ke saluran. Nah, ini mohon dicermati kemiringan rabat beton yang mau dibuat dan perataan bagian bahu jalan ini sehingga air itu benar-benar mengalir ke saluran yang ada. I would say that the U-ditch construction was very good. Yeah. Ya, mereka memberi penilaian terhadap konstruksi U-ditch yang dibuat cukup bagus. This is on the next road, Simpang Negara Lura Eru. This is just one example. Normally, quite a lot of the stone masonry was very good. This was one drain which was not good. You see the picture on the left. There's no stone. There's not enough mortar in between those stones on the wall. Ya, ini Simpang Negara Lua Air. Bisa dilihat antara gambar pertama dan kedua, mereka melihat di foto yang kedua, yaitu mohon tidak. Ya, itu pasang mortalnya itu terlihat kentara bahwa itu kekurangan mortar pengisian antara bahu dan ketebalan dinding tidak benar. Ini mohon dicermati supaya apa yang ada itu diperbaiki ke depan. On the right hand side you can see there's the orange set out. There's showing where the thickness of the wall is, but it just hasn't been built to it. It's all been Ya, mereka melihat benang yang dibentangkan di situ dan ukuran ketebalannya harusnya seperti itu, tapi setengahnya tanah, setengahnya mortal. Jadi kelihatan sekali. Mohon diperbaiki. This is just an example to show there's a lot of good work there, but you can see on some areas things just fall away, so it needs. Ya, PMC mengakui banyak penanganan seperti ini bagus, tapi ya perlu ada catatan untuk hal-hal yang kurang. Okay, next slide. This is the only test we took on P2 blast, which was a concrete strength for a culvert slab, which was very strong, 43 mpm. Ya, kami PMC melakukan pengetesan untuk slab culvert di Selat Mongkat dan spesifikasi yang ada 30, tapi rasanya jauh lebih itu dan cukup sangat bagus. On to contract P2 plus 1. Kita pindah ke paket 21. This is a culvert outlet structure at kilometer 27. There's no drop beam. That drop beam should be constructed into the ground to comply with the standard detail. It just goes to the top of the ground. That will erode and cause undermining of the outlet structure. Di P21, balok tepi harus disediakan pada struktur outlet gorong-gorong. Ini agar bisa memenuhi standar detail yang ada. Kira-kira bisa dijelaskan dari P21 ke kondisi ini? Ada konsultan atau apa? Pada saat ketika kemarin memang sudah dijelaskan juga sama Mr. Ken. Kami jawab kemarin kami akan memberikan balok tepi di bagian outletnya. Itu kami sudah diskusikan juga sama
kontraktornya, dan kontraktor siap akan menambahkan balok tepi di sisi outletnya. Okay, they are ready to make adjustment with the outlet. Yeah. Okay. They agree with what you recommend. All right. Next slide. This is where the laying of the U-ditches. See some damaged U-ditch. They shouldn't be used in the construction. They should be rejected. So we'll be looking closely when we come for damaged sections. Ya, mereka mengingatkan bahwa pada saat PMC datang pada bulan Oktober atau awal November, mereka akan cek satu-satu unit yang ada. Kalau ada unit yang rusak atau retak atau apa, tapi tetap dipasang, itu bisa akan mengurangi jumlah reimburse yang ada. This was in the same area. You can see backfill is being placed very deep, not in layers. Also the backfill material contains large rocks, as well as you can see on the left one there is quite a lot of plant material. Ya, jadi ini catatan untuk pengisian sisi lubang itu harusnya itu bertahap dan dipadatkan. Lapis per lapis, tidak langsung ditumpuk begitu kemudian dipadatkan. Nah, ini sering menjadi catatan dari yang berulang-ulang. Jadi harus bertahap caranya, ditaruh material itu kemudian dipadatkan, baru karena di situ tidak hanya tanah tapi juga ada batu, ada ini sehingga ada kayu. Ya, mohon metode penanganannya dicermati. The most concerning part about this was that there's going to be beton put on top of this material. That will break up if the backfilling is not done properly. Nah, kalau ada rabat beton di atas dengan cara menimbun seperti ini, itu bisa retak nanti. Tapi kalau dilakukan lapis per lapis, maka rabat betonnya bisa lebih kuat. Next slide. These are some concrete tests which we took. All of those are good, so that's a pleasing result. Hasil yang cukup memuaskan untuk kekuatan beton yang dibuat. Spesifikasi untuk slope culvert itu 25, tapi tes uji 27,84. Demikian juga untuk unit, itu unit spesifikasinya adalah 30, tapi hasil tes 41,6, ada 35,5, ada 39,50. Semuanya bagus, sangat bagus. Next slide. These are some tests that were taken on the LPR and on the thickness and on density. These results are not so, it's okay for thickness. The thickness of the aggregate R was greater than 30 centi. The densities range varied from 103 to 93. So anything under 100 is below specification. So 3 of those 4, 2 just marginally, but 1 quite severely has failed. Oke, dari 4 pengetesan yang mereka lakukan, itu terkait dengan kepadatan dan yang tebal aktual yang ada. Mereka kan minta supaya bisa mencapai 100%. Ada yang lebih 100,3, 1 poin itu lolos, ya, memuaskan. Tapi ada yang 93,3 itu akan mereka nyatakan gagal. Yang 99,9 itu mereka bisa is that okay for 99.9%? Ya, mereka bisa anggap lolos. Tapi kalau 93 mereka bilang akan ditolak. Kita pindah ke 22. Okay, this is culvert cleaning. This is a culvert that was extended, but it wasn't cleaned first, so it's going to be harder to clean now that it's longer.
Ya, ini gorong-gorong yang diperpanjang. Ya, karena tidak dibersihkan awal, maka begitu dia diperpanjang jadi lebih bentangnya menjadi lebih panjang lagi untuk dibersihkan. Mohon dicermati. Ya. In the routine maintenance and backlog works, there are quantities for cleaning culverts. We will be checking all culverts in October, November. So if they're not done, money will be deducted. Ini kata kuncinya ini terus-menerus diulang ya. Ada kuantitas untuk pembersihan gorong-gorong dan saluran. Bulan Oktober dan awal November kalau kami datang, kami akan cek itu, tidak dilakukan, uang dikurangi. This contractor has made very good progress. So I don't want him to think he's been just, this is an important part of the job as well. This is the next slide, which is example of honeycombing combined with poor steel fixing, which gives a very poor result, very exposed steel. That should be broken back and repaired so that the steel is covered. We'll be checking that also in October. Ya, P22 terkait dengan konstruksi beton, kombinasi dari buruknya pemasangan tulangan dan pengecoran beton mengakibatkan cacat di dalam beton pendukung slab ini. Mohon ini diperbaiki karena akan dicek nanti pada November ya. But they must break out the loose stone first and then put mortar. Dipahat ini, jadi dipahat dilangi sampai keras, terus ditambah semen 1, pasir 2, diendapkan selama 30 menit baru ditempelkan di sini. Jadi dipahat sampai hilang nih anunya ini. Catat Pak Konsultan, catat cara kerja itu Pak. Kalau tanya ada di spek ada kok. Baca speknya itu. Ya, Next slide, please. slide berikutnya. This is another example as we saw on P21. There's no outlet, there's no drop beam. There's not even a, so that you can see there that doesn't have an outlet slab at all, so that needs a drop beam. Jadi sama kayak paket P21, mohon dicatat ini karena slab outletnya itu tidak ada ya. Mohon diperbaiki. Kontraktor kira-kira gimana? Jadinya dia nanti Pak, dia menyatu dengan bantalan gitu Pak. Dan bantalan iya. Ya. Next slide. Ya, slide berikutnya. This is U-ditch with some bad honeycombing. That ideally, that should either be fixed or replaced. Once again, breaking out the honeycomb and putting in mortar. Pertanyaannya mau diperbaiki seperti apa atau diganti? Apa yang dilakukan kontraktor kira-kira? Mohon maaf, kalau perbaikannya kayak seperti disyaratkan sama Pak Hadi tadi, yang saya spek bisa seperti itu. Jadi gimana? Ya coba kalau hasilnya semulus itu ya boleh, kalau hasilnya sebagus itu ya. Tapi biasanya finishingnya nggak bagus biasanya. Ya, dari PIUC minta diganti. Lebih gampang diganti kok Pak. Ya. Siap. They're ready to remove that. Okay. This one's a bit harder to see, but if you look up that drain that's been constructed, it's actually higher than the road now. So the water will then drain back to where I was standing here, and there was no outlet structure here, so the water would just sit. This is a problem we had last year as well, where side drains were built too high so that the road would not drain. Water would just be ponding there. Di P22 di STA 53950 di Kerumbus HP. Mohon dicek elevasi aliran airnya. Jangan sampai air tergenang membentuk genangan di situ dan tidak ada sarannya. Ya. Yeah, so please have a look at that throughout the full length, and if you see that happening, sort of add a solution.
Ya, mohon dicermati hal yang begini dan lakukan penanganan semestinya kalau ada kasus seperti ini. Sometimes it doesn't mean breaking out the whole wall, but you could put holes or something like that so that there's every 5 meters. These are test results. This is concrete, which is looking very good, mostly on slab supports and on UD. No, this is not slab support, it's on the slab. Ya. Ini hasil uji tekan beton dan sangat memuaskan. Malah ada yang Pak Adi bilang 64 itu sangat ini sangat ya, 2 kali lipat dari perkerasan yang ya. Sangat bagus kan? Next slide. This is this. We did quite a lot of camber tests, and 55%. This is on were less than 2%. So the specification on Australia is 3%. So 55% were less than 2%. So that is very flat and will affect drainage of the carriageway. Ini mohon jadi catatan teman-teman di P22 terkait dengan tes camber yang dilakukan itu harusnya kan spesifikasi Anda 3% ya, tapi yang minus 2% itu masih 55. Ini mohon mereka pikir masih agak datar ya. Ini lakukan penanganan sehingga begitu diverifikasi hal ini bisa ditekan. This was, I haven't shown it here because it's difficult to show on a slide, but going on for the sort of super elevation, the correlation was even worse. There was no, so this is an area that you're going to have to look at much more closely. You must get proper level control so that you can make sure that you get the right camber both on the super elevation and on the straights. We will be checking this in October, November. Last year we took off 5% of asphalt values when super elevation was not correct. Ya, teman-teman sudah terbiasa dengan paket strip dan ini bagian kritis yang akan dicek pada verifikasi. Mohon diperbaiki supaya tidak terjadi. It's just a matter of control in the field, level control. Okay. Yeah, they are ready to make it done. Next. This is the thickness and the field densities. Field densities with 3 of the 4 were good. There was one that was marginally low. That was level 2 at 48 kosong. Yeah, the other 3 were good, that one was bad. So you need to look at that again. As well, the other bit concerning, we did 3 trial pits. Of those 3, and these trial pits were not at the edge. They were towards the middle of the road. And they were less than, 2 of those were less than the 30 centi that it should have been. Only marginally, but it's something that I would suggest the supervising consultant goes through and does some test bits and checks the rest of the thing, because that, as I said, that wasn't on the edge. That was towards the middle, so the edge would be even worse. Ya, ini terkait dengan hasil uji kepadatan lapangan dan tebal LPA. Mereka lihat dari sekian tes yang mereka lakukan, 3 yang cukup bagus, yang lainnya itu belum memuaskan. Nah, mohon hal ini teman-teman perhatikan ke depan.
Yang SPA 48.550 itu masih di bawah 100%. Ya ini dicermati untuk bisa lebih baik. P23. Kita ke paket P23 sekarang. This is a fairly small contract, but it's spread over a very large area. So a lot of good work's been done on this contract, especially on the grass cutting and some of the patching and a lot of the boras. Probably the matter of concern to us was the cleaning of drains. The contractor said he will do that before the end of the contract. That's pleasing. We will be checking that very closely because there's a lot of money being spent on drain cleaning, and we will be checking it closely. Ya, dipahami bahwa paket 23 ini adalah paket yang kecil, tapi segmennya panjang. PMC sudah melakukan pengecekan di lapangan, ditemukan fakta bahwa banyak penanganan yang cukup bagus di sini terkait dengan penanganan rambasan, kemudian pembersihan saluran dan rumia. Mohon dicermati, ini adalah kegiatan utama ya dari divisi 10. Kegiatan ini terutama pembersihan saluran belum terlaksana dengan baik hingga saat kunjungan. Apa yang dijanjikan oleh kontraktor untuk melakukan ini pada menjelang verifikasi mohon dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ini akan diperiksa secara maksimal di bulan Oktober dan November. We did see some full patching with LPA replaced, and there was some good patching done. I know it's an issue when you've got a small contract spread over a large area, but where there's areas of obviously pavement failure, it's really a waste just replacing the asphalt. You really need to replace the aggregate as well. It has been happening in some places, but I would somehow hope that perhaps more money can be found, and that should be a better, very good use for money to not just replace the bitumen, but to replace the. Jadi untuk paket ini memang ada spot-spot penanganan untuk patching, untuk ruas jalan yang panjang sekali. Kami PMC mengingatkan bahwa pada saat melakukan patching dengan kondisi jalan seperti digambar di atas, itu tidak hanya perkerasan saja yang diganti, tapi juga agregatnya, sehingga hasil yang didapatkan itu jadi lebih baik. This is what I spoke about earlier, drain cleaning. This was a section of drain that we were told had been cleaned, although then when we got there it hadn't been, so it's something we will be looking at very closely in October, November. Ya, sayang sekali ini harus diulang-ulang katanya bahwa pembersihan saluran ini menjadi sangat penting dan mereka akan cek pada saat November nanti yang dilihat salurannya bersih apa enggak. Kalau masih ada sampah seperti ini mereka akan tentu ada risiko. This was some rubber beton that's been put in. It's just once again removing excess material. That shoulder will need to be cut because the actual shoulder's been put in at about an 8% grade, so the contractor's made a bit of a problem for himself. He needs to cut that material. Ya, ini bau jalan sudah dikasih perkerasan, tapi ada timbunan dari galian. Bau jalan itu masih tertimbun di sisi tepinya. Beliau mengingatkan Pak Max supaya ini ke depan dibersihkan. Kira-kira kontraktor siap untuk ini? Sudah Pak, sudah bersih. Okay, they already clean it now. Yeah, okay. Next slide, please. Okay. Now this is the gradient on that bubble beton that we just saw. Shows you how steep it is, and anyway, it's not a big issue. Ya, ini mereka mengecek tentang kemiringan melintang batu beton dan nampak cukup bagus menurut mereka dan tidak menjadi hal yang serius.
Now we come on to the Swakalola Provinsi. Once again, there's been a lot of good work done with drain. There's been some good drain cleaning done. But once the drains are cleaned, just make sure that that material is removed from adjacent to the drain. Not want to clean the drain and leaving the material next to it. Banyak saluran yang sudah dibersihkan, cuma sayangnya material pembersihannya masih ditumpuk di tepi jalan. Mohon ini dibersihkan karena menjadi tidak sempurna kalau satunya sudah dibersihkan tapi di sisi lain masih ada masalah lain. This was some boras done with emulsion. It doesn't show up very well there, but it wasn't very evenly spread, and it looks as though the more care needs to be made to make sure it's more evenly spread. Ini penanganan buras yang menjadi catatan, buras tidak ditebar secara merata. This is just another example. No, we will be checking drain cleaning very closely. So please, clean all the drains. Saya mengingatkan ke depan, dia akan cek yang namanya pembersihan saluran dan material buangan. This is once again shoulder trimming so that the water can drain into the saluran. Ya, perataan bahu supaya aliran air mengalir ke saluran. Mohon dicermati. This is an area which has had fill placed on it, has not been compacted at all. Ya, ini bahu jalan dikasih material tapi tidak dipadatkan, dan ini yang terjadi. Next section. This is patching once again. If it's badly deformed, we would strongly recommend that you replace LPA as well as the surface. Kondisi kerusakannya sudah demikian parah. PMC merekomendasikan supaya bukan lapisan permukaan aspalnya saja yang dianu, tapi agregatnya, LPA-nya juga perlu diganti. Once again, as with the contracts, this is a new line, unlined drain. It needs to be put into a trapezoidal shape. Ya, kami ingin mengingatkan lagi untuk saluran tanah, ya. Itu harus sesuai dengan mal yang ada di spesifikasi yang ya, harus dibentuk supaya dia berbentuk trapesium. Now, this is an example where a drain is being constructed. You see the drain work going on the right-hand side. But the right-hand side is the lower side of the road. The ground is actually sloping away. It's free draining. The water you see is ponding on the left-hand side of the road, which is the high side of the road. Yeah. So the drain's being, I don't know why the drain would be built there. The drain should be on the left-hand side. Ini untuk paket swaklola di Sokokat Bawe. Ini dia tanya kenapa buat saluran di situ ya kan? Ini akhirnya buat genangan air baru. Ada yang bisa menjelaskan ini dari Sumbawa? Terima kasih Pak. Untuk pekerjaan saluran ini memang ada rencana, cuma belum waktu itu belum mulai kerja Pak. Memang ada rencana pemasangan saluran di arah sini. Okay. They have a planning for the drain line. Next slide. Slide berikutnya. Terima kasih.